मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। मैंने सोचा था कि मेरी शादी किसी अच्छे घराने में होगी और एक माकूल इंसान से होगी। पर फूफो ने मेरी शादी अपने 13 साला बेटे के साथ ही कर दी। पर यह हुआ कैसे, ये भी एक दिलखराश कहानी है। वो एक सर्द सुबह थी जब मैं पैदा हुई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी फूफो जान ने यही कहा था, ये तो किसी चमगादड़ की सी बोलने की आवाज़ है, ये इंसान की नहीं लगती। ये देखकर सब लोग हंसते थे। ये बात मजाक से ज़्यादा मेरे लिए इस वक्त हकीकत बन गई जब मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी और उसके बाद मुझे सब्ज कदम वाली मशहूर कर दिया गया था। जो भी मेरे घर आता मेरी फूफो उसे यही कहती कि ये बड़ी मनहूस है, इसकी वजह से उसकी अपनी माँ मर गई, तो सोचो अब ये हमारे घरों में क्या तबाही लाएगी। मुझे तो कोई भी अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। पर फिर मेरी बड़ी फूफो को उनके शौहर ने जोर दिया कि तुम इस तरह अपनी भतीजी को अकेले मत छोड़ो, तुम्हें चाहिए तुम इस वक्त इसकी मदद करो। बेचारी अभी 9 उम्र है, अभी अभी पैदा हुई है, तो वो कहाँ जाएगी। उसका तो बाप भी इस दुनिया से चला गया है। बस इसलिए मैं सब्ज कदम वाली मशहूर हो गई थी, क्योंकि मेरे अब्बा तो मेरे आने से 3 महीने पहले ही चल बसे। और शायद इसी सब की वजह से अम्मा परेशानियां झील झील कर मेरी पैदाइश पर चल बसी थीं। या न जाने किसके मजाक और किसकी हरकत से वो इस दुनिया से ही चली गई थी। उसके बाद मुझे फूफो ने पाला। पर जब मैं 6 साल की हुई तो घर में खूब दौलत आने लगी। अब फूफो घर में इस कदर दौलत रहल पहल देखकर ख़ानदान के सभी लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में आने से ही यह दौलत आई थी। फूफो साहब से यही कहती कि ये तो बड़ी खुशकिस्मत निकली। मैं उसे बदकिस्मत समझती थी, पर देखो तो सही, इसके आने से मेरे घर के हालात सुधर गए हैं। शायद इसकी दुआ लगी है। मैं फूफो की बातें सुनती तो हैरान रह जाती। पहले तो फूफो मुझे मनहूस और सब्ज कदम कहती थीं, अब अचानक ही मेरी तारीफ शुरू कर दी। शायद ऐसा होता भी ना अगर दरमियान में एक वाक़या ना होता। हुआ यूं कि मुझे मेरी खाला अपने घर लेकर गई। पर जिस दिन से वो मुझे अपने घर लेकर गई थी, मेरे फूफो के घर में नुकसान हो रहा था। और रोज़ रोज़ ऐसा नुकसान होता कि फूफो को समझ ना आती कि ऐसा क्या हुआ है। आखिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे जाने के बाद ये सारे नुकसान हो रहे हैं। तो फूफो ने अपने कान पकड़ लिए और बोली कि अब तो मैं इस लड़की को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा ही हुआ। जब वो मुझे वापस अपने घर लेकर आई तो घर में होने वाले नुकसान में कमी वाक़या होने लगी, बल्कि वही नुकसान फ़ायदे में बदलने लगा। तब मेरी फूफो को यकीन आया कि वाकई ये लड़की तो मुबारक कदम वाली है, आइंदा उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। और फिर फूफो ने जो कुछ शुरू किया वो मेरे लिए एक नई मुसीबत था। मैं तो समझी थी कि वो अब मेरे साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेंगी, पर उन्होंने मुझे सोने वाली चिड़िया समझ लिया और दिन रात मेरी हिफाजत करने लगी कि मैं कहीं किसी से बातचीत ना कर लूँ। फूफो कहती कि मेरा कोई बेटा तेरा हम उम्र होता तो मैं उसके साथ तेरी शादी कर देती। फूफो के बार बार कहने के बावजूद भी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया कि फूफो मुझे क्या कहना चाहती हैं। अभी फूफो का बेटा सादक तकरीबन 13 साल का था और मैं 30 साल की थी। एक दिन मेरी खाला घर आई। वो ड्राइंग रूम में बैठी फूफो से बातें कर रही थी। शायद वो फूफो से मेरा रिश्ता मांगने आई थी। वो अपने बेटे अरसलान के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। अरसलान तकरीबन 26-27 साल का था, एक खूबरू नौजवान था। उसकी एक बैंक में नौकरी भी थी। खाला ने फूफो अम्मी से पूछा, आपने उसका रिश्ता कर दिया है या नहीं? तो फूफो बोली, हाँ, मेरी बेटी का रिश्ता तो कब से हो गया है, आप अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखें। यह सुनकर खाला हैरान हो गई और पूछने लगी कि भाभी, आपने बेटी का रिश्ता तय कर दिया, अभी तो इसकी उम्र इतनी नहीं है। फूफो कहने लगी, मैंने इसका रिश्ता जहाँ भी किया हो, तुम लोगों को इसकी खबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये छोटी थी तो उसको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, अब इसका रिश्ता भी मैं ही करूँगी। खाला पूछने लगी, बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मुझे वैसे ही बता दो कि तुमने सादिया का रिश्ता कहाँ किया है। तब फूफो ने जो बात बोली उसने मुझे ना सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि मुझे रोने पर भी मजबूर कर दिया।
मैंने सादिया का रिश्ता अपने बेटे सादक के साथ किया है। यह सुनकर तो जैसे मारे परेशानी के नींदें उड़ गई थीं। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने पर्दे के पीछे से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर पुप्पो के सामने खड़ी हो गई थी। तो हमारी बातें सुन रही थी। बहुत शौक है तुझे शादी करने का। पुप्पो ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है पुप्पो, लेकिन आप मेरा रिश्ता अपने 13 साल बेटे से तो ना करें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। अरे भाई, क्यों ना करूं? तू इतनी मुबारक है मेरे लिए, तो सोने की चिड़िया है। मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। पुप्पो, खुदारा मेरी ज़िंदगी तबाह ना करें। अपने से 10 साल छोटे लड़के को कैसे शौहर मान लूं? मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो पुप्पो ने मेरे जबड़े पकड़ लिए और बोली, आइंदा अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे 10 साल छोटा नहीं है, वो 13-18 साल का लगता है, और तुम भी अभी अभी जवान हो। मैं बहुत ज़्यादा समझदार थी, कहने लगी, अभी तो मैं जवान हूँ, कल को जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तो आपके बेटे की जवानी अभी अभी शुरू होगी, तब वो क्या करेगा? फूफो को ज़रा शर्म न आई, बोली कि कोई बात नहीं, एक शादी उसके तेरे छोटे लड़की से भी करवा दूंगी। मैंने कहा, फूफो, मैंने आज ऐसा क्या कसूर किया कि आप मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवाएंगी जो बाद में दूसरी शादी करे? फूफो के सर पर भूत सवार था। वो कह रही थी कि तुमसे शादी करना मेरे बेटे की मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये घर मनहूस हो जाता है। मैंने कहा, फूफो, आप मुझे अपने घर में ही रखें, पर मेरी शादी अपने बेटे से ना करें। फूफो बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो हाथ से निकल जाएगी। मैं इस सब पर भरोसा नहीं कर सकती। जल्द से जल्द तेरी शादी करूंगी। फूफो की बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरी खाला मुझे तसल्ली दी और वहाँ से चली गई। और कर भी क्या सकती थी, मगर इससे पहले कि कुछ और होता, पूरे ख़ानदान में बात फैलती गई। फूफो ने एक अनोखा कारनामा ये किया कि उसी रात घर में मौलवी साहब को बुलवाया और कहने लगी कि चलो तुम दुल्हन वाले कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। मैं फूफो की बात कभी नहीं मानती, मगर देखा तो फूफो अपनी आंखें निकाले खड़ी मुझे निकाह पर आमादा कर रही थी। मैंने कहा, फूफो, मैं निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करूँगी तो मेरी शादी नहीं होगी। तब फूफो ने एक ऐसी बात बोली जिसने मेरा कलेजा छन्नी कर दिया। बोली कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी ऐसी निकली। मैं तेरी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो। खुद को समझती क्या है, वह तो हूर परी है कोई, जो मैं तेरे ऊपर मरी जा रही हूँ। तू यहाँ से गई तो किसी और के घर भी नहीं जा पाओगी। ये बात मेरी लिख कर रख ले। मेरी फूफो ये बातें करती मुझे किसी डायन से कम मालूम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सर झुका लिया। मेरे फूफा भी आ गए। उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। बोले कि मेरी बीवी इस तरह के कामों में जल्दबाजी से काम नहीं लेती। अगर बेटी इसने तुम्हें खुश नसीब समझकर अपनी बहू बनाने का कहा है तो कोई बात नहीं, तुम इस फैसले को कबूल करो। दूसरी शादी की तुम जब तक मैं हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। अल्लाह तुम दोनों को लंबी ज़िंदगी दे। मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं उसको इस बात का पाबंद बना दूंगा, वो सिर्फ तुम्हारा बनकर रहेगा। और ये बात निकाहनामे में लिखवा दी गई। यूँ मैं थोड़ी मुतमिन हो गई कि चलो मेरा शौहर अगर दूसरी शादी करेगा तो ये घर, गाड़ी, बंगला सब मेरे नाम हो जाएगा। मैं इस शर्त पर राज़ी हो गई थी कि अच्छा चलो, मेरे लिए तो ज़िंदगी आसान ही हो गई। मैंने अपने शौहर को अपने से कम उम्र होने की वजह से दबा कर भी रखना था। वो मेरी हर बात मानता और यूं जिंदगी आराम से ही गुजर बसर हो जाती। खैर, मेरा निकाह कर दिया गया। अब मेरा शौहर मेरी फूफो का 13 साला बेटा बन चुका था। मुझे उसे कोई डर नहीं था। मैं जानती थी कि वो कम उम्र है, छोटा बच्चा है, कभी भी मेरे सामने तनकर बात नहीं कर सकेगा। पर मैं नहीं जानती थी कि मर्द तो मर्द होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, फिर बूढ़ा हो, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। मैं अपनी फूफो से मिलकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दुल्हन वाला सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी इशनाक के साथ वह अंदर दाखिल हुआ। उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, पर कद निकला हुआ था, लगता 18 साल का था। कमरे में दाखिल होते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सादिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। सादक कहाँ चला होगा?
یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چپ کر کے سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں اسے بچوں کی طرح ڈانٹنے لگی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب میں اسے ایسے ہی ان کو ڈانٹ ڈانٹ کر ہوم ورک کروایا کرتی تھی۔ اسے کبھی کبھی کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی، اور آج وہی میرا شوہر بن بیٹھا تھا۔ میں اپنی قسمت پر ہنس رہی تھی، کیونکہ یہ جو سب ہو رہا تھا یہ میری سوچ سے باہر تھا۔ بہرحال میں نے صادق سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بگڑ جائے، خواہ خواہ مجھ سے کسی بات کا بدل نکالنے لگ جائے۔ میں تو اس کی بڑی بہن ہی کی طرح تھی۔ خیر، پھر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا اور مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے سامنے نظریں جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دے سعدیہ باجی، اماں نے آپ کو لالچ میں آ کر میرے ساتھ بیاہ دیا۔ اماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باجی، میں جب سے بڑا ہوا ہوں آپ کو میں نے اپنی حفاظت کرتے ہی دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے۔ اب اگر میں آپ سے بہن کہہ رہا تھا، دوسری طرف رات کو مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، صادق میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا؟ شادی کا رشتہ نبھاؤ گے تو یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا؟ ماں بہن کا رشتہ پامال ہو گیا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا باجی، میں آج پہلے ہی کی طرح ہوں۔ اگر آپ چاہو تو اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ آپ بس کچھ دن رہ کر دیکھو، میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، نہ ہی آپ سے کوئی ایسی بات کروں گا۔ ہم بہن بھائی کی طرح رہیں گے، پر ایک رات آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ رات آج کی رات ہے۔ میں صادق کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ایک طرح صادق مجھے چاہتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اور تم ہو کہ مجھے یہاں سے بھی چلنے کا کہہ رہے ہو۔ صادق میرے سر پر دلاسا دے کر بولا، میں چھوٹا ہوں پر تمہاری حفاظت تو کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ میں تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی۔ تم چلو بس۔ بعد میں نے گاڑی ایک جگہ روکی اور ایک شخص کو فون کرنے لگا۔ ہاں ثاقب، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے کوئی بندہ اسی جگہ کا پتہ بتانے لگا تو صادق نے گاڑی اسی طرح موڑ دی۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد ہم لوگ ایک مسجد کے باہر پہنچ گئے تھے۔ میں نے دیکھا مسجد میں ممبر کی روشنیاں ابھی تک چمک رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ مسجد دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے گاڑی سے اتر کر اندر آئی۔ صادق مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کے گھر میں لایا ہوں، اب آپ یہیں رہیں گی۔ میں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ صادق، اللہ کے گھر میں ایک دلہن کا کیا کام؟ اور میں یہاں کیوں رہوں گی؟ مجھے یہاں کون رہنے دے گا؟ مسجد میں تو صرف مرد ہی آتے ہیں۔ تو وہ ہنس کر بولا، ایسی بات نہیں ہے باجی، میں یہاں پر آپ کو اس لیے نہیں لایا، بس آپ اندر آئیں، آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اندر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مسجد کے ایک کونے میں بڑی ہی خوبصورتی سے اسے سجایا گیا تھا۔ روشنی جگمگا رہی تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پریشانی سے صادق کو سوال کیا تو وہ بولا، یہ آپ کا شوہر ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو صادق؟ یہ شخص کون ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ دیکھو باجی، میں تمہیں کسی جگہ دوسری جگہ لے جا سکتا تھا، پر اس وقت تم کو یہ لگتا کہ شاید میں تم سے کوئی دھوکہ کر رہا ہوں یا تمہیں بیچ کر جا رہا ہوں۔ لیکن میں تمہیں گواہ بنا کر، اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر یہاں لایا ہوں تاکہ تمہیں مجھ پر کوئی شک نہ رہے، اور بعد میں تم کیا سمجھو میں تمہیں بیچ کر چلا گیا ہوں۔ میں تمہیں یہاں تمہاری شادی کروانے لایا ہوں، اور تم دیکھ لینا، یہ نوجوان جس کا نام ثاقب ہے، یہ بہت ہی عمدہ طبیعت کا مالک ہے، بہت نفیس ہے۔ تم اس کے ساتھ رہو گی تو زندگی بھر کے غم بھول جاؤ گی۔ یہ میرا بھی استاد ہے۔ صادق نے میری طرف دیکھا اور بولا، میں آپ کو خواہش طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے خوابوں پر بجلیاں گر پڑیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا صادق مجھے طلاق دے یا نہ دے، پر یہ لفظ ہی عجیب سا تھا۔ لگتا تھا جیسے اب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کو یہیں تک لانا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں کہ باقی کا سفر آپ خود طے کر لیں گی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس نوجوان کے سامنے لے کر گیا اور مجھے وہاں بٹھا دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے حجرے سے ایک مولوی صاحب برآمد ہوئے۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کر بولے، بیٹی تم اپنی طرف سے اس شخص کو ولی مقرر کرتی ہو؟ میں نے کہا، جی۔ یہ تمہارا نکاح پڑھائے گا؟ میں حیران رہ گئی، صادق سے اتنا ذمہ دار ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب نے
میرا نکاح ثاقب صاحب کے ساتھ پڑھا دیا گیا تو ثاقب میرا شوہر بن گیا۔ جب میں نے ثاقب کو پہلی بار غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ایماندار، خوبرو، خوبصورت اور دیانتدار انسان لگتا تھا۔ اسے دیکھا تو مجھے لگا جیسے یہی میرا جوہر بننے کے لائق ہو۔ صادق میری زندگی سے جا چکا تھا۔ چونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، سو طلاق کی کوئی عدت بھی نہیں تھی کہ میں پوری کرتی، اور پھر میرا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ کروا دیا گیا۔ اب ثاقب میرا شوہر بن چکا تھا۔ سامراج اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے ملے۔ ثاقب بولا کہ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ پر جب میں نے صادق کے منہ سے آپ کی کہانی سنی تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے آپ کا سہارا بننے کا کہہ کر ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں ثاقب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری زندگی کے اس آنے سے بہار ہو گئی۔ میں سب لڑکیوں سے یہی التجا کرتی ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ اللہ جو ہمارے لیے لکھتا ہے وہ بہت ہی زیادہ عظیم اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اور اللہ کے لکھے ہوئے مقدر کو سمجھ نہیں پاتے۔